क़िबले अव्वल हूँ मैं, वक्त की निगाह आज़ार से घायल हूँ मैं, वक्त की निगाह। इसके बाद मैं बगैर किसी ताखीर के एक होनहार तालिब इल्म जो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया हाजा में कई सालों से ज़ेरे तालीम है और जामिया हाजा के बहुत अच्छे तालिब इल्मों में उनका शुमार होता है। इस वक्त मेरा इशारा कलाम अजीज़म हाफिज मोहम्मद अज़मतुल्लाह से दरख्वास्त करता हूँ कि आप तशरीफ लाए और अरबी तकरीर पेश करें और आप हजरात सुनकर उनकी हिम्मत अफजाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम, अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। रईस الحفل المبجل والأساتذة الكرام وزملاء الأعزة، إني أريد أن أتحدث أمامكم بهذه المناسبة سارة الميمونة عن أحاسيسي ومشاعري حول المدارس الإسلامية وأهميتها ومنهج الجامعة الإسلامية برموتر. يا إخواني، إن المدارس الإسلامية لها أهمية باهرة مسلمة، ولها دور فعال في بناء المجتمع الإسلامي المثالي، ولها فعال حميدة في ترويج العلوم الإسلامية والتعاليم الشرعية، ولها فعال حميدة في ترويج العلوم الإسلامية والتعاليم الشرعية، ولها ماثل خالدة مخلدة في معالجة القضايا العويصة والفتنة المعادية للإسلام والمسلمين، ولها نفوذ عميق في كشف الستار عن الأباطل والتقاليد، ولها خدمات جليلة في صاغة المجتمع الإسلامي في صبغة الدين، ولها سيادة كبيرة في صيانة القيم الإسلامية ومعالمها، ولها قوة نافذة أقوى في محاربة الحضارة الغربية التي تستأصل أصول المجتمع الإسلامي المتدين بغاية من السرعة، ما شاء الله، وهي منائر مضيئة يستضيء بها القلوب التائهة المتحيرة. يا إخواني البررة، إن المدارس الإسلامية ما هي؟ وما هو غرضها؟ وما هو هدفها؟ وما هو تعاليمها؟ وما هو دورها؟ ولما الحاجة إليها؟ يا إخواني، أجوبتها ظاهرة باهرة كالشمس في رابعة النهار، وفضلها على الكليات المعاصرة كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن المدارس الإسلامية حصون دينية يتحصن بها الشريعة الإسلامية الغراء، إنها قنادل رهبان في دياجير الظلامة والضلالة فيستضيء بها القلوب التائهة المتحيرة، تضيء الظلام بالعشاء كأنها منارة، إنها مراكز رشد وهداية، إنها مخازن الكهرباء للإنسانية التي تخبط خبط عشوى، إنها عساكر الصلاح والتقى. يا إخواني وزملائي، هذه هي المدارس الإسلامية التي تسوغ الأذهان والأفكار السليمة، التي تروج الإنسانية والأخوة والمودة والرحمة. هذه هي المدارس الإسلامية التي يتدرب فيها الشبان المسلمون. هذه هي المدارس الإسلامية التي تنهل منها مناهل العرفان والوجدان. هذه هي المدارس الإسلامية التي تنبع بها ينابيع النور والهدى. هذه هي المدارس التي تتفجر منها أنهار الخلوص والوفاء. هذه هي المدارس الإسلامية التي تتغذى بها القلوب والنفوس. هذه هي المدارس الإسلامية التي تقتلع بها جراثيم الجاهلية وجذورها. هذه هي المدارس الإسلامية التي تتلألأ فيها روائع الإيمان واليقين. ولكن يا أسفا على العقول الفاسدة الشريرة خبيثة التي تتهم هذه المراكز بتهم باطلة وافتراءات كاذبة. فيا أسفا على النفوس الطاغية
التي تشبه صورتها وعزتها وشوكتها في حين وآن، وإنها لا تعلم أن هذه المدارس في الحقيقة بنيان قوم إن تهدمت فالقوم كله قاطبة يتهدم. يا إخواني وزملائي، وأما الجامعة الإسلامية برموتر مدبني قد أسس حسيب الرحمن زاد الله فضلا وعمرا هذه الجامعة بمشورة علماء ولاية البهار والبنغال. أيها المؤمنون الأعزاء، ففي الجامعة نتعلم دروس الدينية ونتعلم كيفية الصلاة التي هي عمود الدين، وفيها نتعلم حسن الأخلاق الحميدة التي هي من صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله. وعن طريق هذه الصفات انتشر الإسلام، وفيها نتعلم أصول اللغة العربية والهندية والإنجليزية والأردية والجغرافية، ونتعلم القراءة والكتاب التي تنير لنا الطريق في جميع مجالات الحياة. فالجامعة الإسلامية مصدر الإرشاد وحسن الإيمان ونور الهدي في ظلام الضلال للجميع. وفي الأخير ندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظها عن شرور الحاسدين وفتنتهم ويطيل بقاءها ويتم ظلها علينا بارفا باسقا. واكتفي بهذه الكلمات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशा अल्लाह, तबारक जज़ाकल्लाह। मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, हमारे लाल अभी ऐन गैन पढ़ते हैं। माशाअल्लाह। मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, मेरे खुदा अभी दुनिया से मत उठा मुझको, हमारे लाल अभी ऐन गैन पढ़ते हैं, और मेरे लिए वो चटाई है जन्नती कालीन, नमाज जिन पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं, नमाज जिन पे मेरे वालिदैन पढ़ते हैं। और अजब है हाल ये मासूमियत का, देख जरा, हसीन लिखिए तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं, हसीन लिखिए तो बच्चे हुसैन पढ़ते हैं। जामिया हाजा के सदरुल मुदर्रिसीन, रईसुल मुदर्रिसीन हजरत मौलाना मुफ्ती इजराइल अब्दुल्ला साहब कासमी दामत बरकातुहुल आलिया इस बच्चे की तकरीर से खुश होकर, जिनके जो हाफिज अज़मतुल्लाह के मामू जान भी हैं हजरत मुफ्ती इजराइल अब्दुल्ला साहब, साथ ही साथ मुफ्ती इजराइल अब्दुल्ला साहब के मामू जान यानी मास्टर कमरुज़्ज़मा साहब, उन्होंने 500 रुपये और मुफ्ती इजराइल साहब ने 100 रुपये इस बच्चे को दिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस बच्चे के इल्म अमल में इजाफा करे और अल्लाह रब्बुल इज्जत खूब खूब तरक्की अता करे। यकीन जानिए कि अभी इस बच्चे ने जो तकरीर पेश की है, अभी इस बच्चे ने जो परफॉर्मेंस किया आपके सामने, ये कहीं से भी उस्ताद की मेहनत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा मुबारकबादी के मुस्तहिक यहाँ के असातिज़ा, बिलखुसूस हजरत मुफ्ती इजराइल अब्दुल्ला साहब और उनकी पूरी टीम है, जिन्होंने हजरत मुफ्ती खालिद साहब, हजरत कारी नासिर साहब और पूरी टीम जामिया इस्लामिया बरमोतर की अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने इतनी अच्छी तैयारी करवाई कि अभी पूरे मजमे पे इस बच्चे की तकरीर ने जो असरअंदाज किया है और इस बच्चे की तकरीर ने जो मजमे के जहन को अल्हम्दुलिल्लाह मुतासिर किया है, वो काबिल मुबारकबाद है। आइए मोहतरम